नमस्कार जय जगन्नाथ मु प्रशांत मोर गोटे फ्रेश ब्लॉग आपको स्वागत। तो भाई आज ब्लॉगटा हूँ सकाल 7टा बजे 10 मिनट अच्छे ब्लॉग स्टार्ट हो। तो बहुत दिन पर ब्लॉग लाइव तो आप देखुले क्रिकेट लाइव करूँ ब्लॉग आज करुँच आज मुझे वीडियो बनाऊँ आज मोर फास्ट मोटर राइड ब्लॉग। तो आज बाहरी आज ओडिशा टू वेस्ट बेंगल। तो वेस्ट बेंगल जावाई दुई जन सारा बाहर मु जगू बाहर जगू तार बैक नहीं जीव मो बैक नहीं जीव बैक पूरा रेडी आउ सामान फान सब पैक रेडी ये पूरा सामान पैक ये हेलमेट रेडी ये जैकेट। तो चलतु मो सागर जोड़ी रुहतु आ मोटर राइड केमी लगे कौन रोड निश्चय जनइबे। तो चलतु जीवा बाहर टाइम है 7टा बाहर टाइमिंग होता 10 मिनट अच्छे 10 मिनट पर आम ठीक बाहर ये जा बैग फैग बांधाबंधी करवा बाहर ये भाई बाइक पूरा सेट। फास्ट टाइम पे लगेज बांधुची पछाड़े एंड बंधा है बाइक पूरा रेडी। ये 360 एक्स्ट्रा 360 एक्चुअली कौन है स्टाण्डटा को मुझे जबरदस्ती टाइट कर चक्कर नटा स्लीप करदेली से बाध्य गेट लगे देखा रास्ता कौटी जो स्टाण्ड पड़े तो स्टाण्ड के आगे लगेगा गाड़ी पूरा रेडी खाली बाहर बाकी मुक्ति दे दिए जैकेट पैकेट तापर बाहर पूरा बाइक ही रेडी। तो चलतु गाड़ी को बाहर करवा तापर जैकेट पिंधिया जूता पिंधिया बाहर गाड़ी को बाहर करवा। तो भाई बाहरी बाइक रेडी बाहर चलते बसवा। चलो बाय बाय। जगन्नाथ स्वामी नयन पतिगान भव तुम्हें जय जगन्नाथ प्रभु। ए राइड केमी फास्ट राइड आओ भले भले राइड आई जाओ। ठीक है माँ को नड़िया देगी बाहर ସେଇଟା ଅଲଗା ଜାଗାରେ କରିବା। ଚାଲେ चलते भाई बाय बाय बोलानी पुणी रिटर्न 4 दिन पर।
ହଁ ହଁ ପାଣିଟା ପଡିବ ଭାଇ, ଏଇଠି ପାଣିଟା ପଡିବ ମାନେ ଆପଣ ବାହାରିବେ, ଏଇଠୁ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ଗାଡି କାଦୁଅ ହେଇଥିବ ଯେତେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। କାଲି ଯୋଉ ମେହନତ କରାଯାଇଥିଲା ଧୋଇକି, ଆଜି କାଦୁଅ। 7ଟା 40, 7ଟା 40ରେ ଆମେ ଠିକ ବାହାରିଲୁ ବୋଲାଣି, ଛାଡ଼ିଲୁ। ଦେଖିବା କେତେ କିଲୋମିଟର ହଉଛି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି ଫୋନ୍ କରିଦେବି ଭାବୁଛି। ଫୋନ୍ କରିବିନି ଆସିଲା ବେଳେ? ହଉ ଚାଲ ଦେଖେ ଆଗରେ ନହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଗୁ ମୋର ତ ଥିଲା ଫୁଲ୍, ଟିକେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା 2-3 ଲିଟର ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମନା କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଯୋଗ ପକଉଛି ତେଲ। ରହ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ରହ ପରେ କରିବୁ, ତୁ ଛାଡ ନା।
ଛାଡ଼ି ଦେ ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି କରିଦେଉଛି। କେତେ ଲାଗେ? ନୂଆ ଗ୍ଲୋଭ୍ସଟା ନା ପୁରା ହାତ ଗୁଡ଼ା ଧରି ଦେଉଛି। ପୁରା ଚିପି ଦେଉଛି ଦେଖୁନ। ମୁଦି ଗୁଡା ପିନ୍ଧିଛ ନା ସେଇଟା ବେଶୀ ନା ସେ ହାତଟା ମୁଦି ଗୁଡା ଖୋଲିଦବ ରାଇଡିଂ ଟାଇମରେ ମୁଦି ଫୁଦି ଏତେ ପିନ୍ଧନି ଯୋଉଟା ଜରୁରୀ ଏଇଟା ଟିକେ ଲୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଲୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆଉ ଲୁଜ ହବ ଏଇଟା ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି ଲୁଜ୍ ହବ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଆଉ ତ ଛାଡ଼ି ଦେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଥିବ। ନ ୟୁଜ କଲେ ସେ ସେମିତି ହିଁ ରହିବ। ଇଏ ଦେଖୁନ କୁଆଡ଼େ ଖସିକି ପଳେଇଲା। ଦେଖ ଇଏ ଏତିକିରେ ଇଏ କାମ ନାହିଁ। ଇଏ ମେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତାର ଇଏ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ମାଉଣ୍ଟ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ପଳଉଛି ତଳକୁ। ସିଏ ଉପରେ ଲଗେଇବା ମାଉଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ତଳକୁ ମାନେ ଆପେ ଆପେ ଖସି ଖସି ତଳକୁ ପଳେଇଛି ଆମ ରାସ୍ତା ବଲାଣି ରାସ୍ତାରେ। ଓ ଇଏଟା ନା ହୁଁ ଯୋଉ ତାର ଫୁଟବଲଟା କ୍ୟାମେରାଟା ଖୋଲିଦେବା କି? ନା ଥାଉ। ଫୁଟବଲ କରିବା ଚମ୍ପା ମାଡ଼ିକି ଚାଲ ଟିକେ ପୁରା ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହଉଛି କହିଲୁ, ଏ ଜ୍ୟାକେଟରେ ଏୟାର ପଶିଲା ପରେ ନା ଅନବାଲାନ୍ସ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା। ମୁଁ ପକେଇଲିନି ତେଲ, ଆଉ ଜଗୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ମୋର ଦେଖିବା ଆଗକୁ କୋଉଠି ଗଲେ। ଦେଖିବା ଚମ୍ପୁଆରେ ଯଦି ହବ ଟିଫିନ୍ ଫିନ୍ କରିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। 8ଟା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟପେଜ ଚମ୍ପୁଆ। এটা ପଶିଲୁ ଭାଇ ଆମେ ଚମ୍ପୁଆ, ମାନେ ଏନ୍ଏଚ୍ ଛାଡ଼ିଲୁ ଯୋଉଟା ଚମ୍ପୁଆ। ପୁରା ମସ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ଫିନ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ନାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ହେଇଗଲା, ବାହାରିବା। ତିନି ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ ଦେଖାଉଛି। ପୁରା ଚମ୍ପୁଆ ଟାଉନ୍।
पूरा जाम। भयंकर जाम भाई रास्ता। उफ देखो सब जाम हुए ना आज बोले जाम अच्छे कि जना पड़ने कि
स्टार्ट है भाई घाटी रास्ता पूरा रास्ता खराब है काम चलছে आगे जाम भी আছে और रही 12 किलोमीटर घर आ जाऊ घर पाक ए भीतर पसिक आसु ए भीतर पसिक आसलु मु तो कहली मु घेतला एटा बोधे तापर मु पळली छड भारी को ने से हां ओवरब्रिज मो देखेला रास्ता मो तो ओवरब्रिज रास्ता देखेला से जो लोकेशन आसला मु से बोलली गाड़ी तो बंदी अरे हो सामने से मैदान रोक दी थी ओहो तो भाई आसिक पहुंची जगह कौन जगन्नाथपुर माने वेस्ट बेंगल जगन्नाथपुर आउट से जगन्नाथपुर आउट जगन्नाथपुर झारखंड वाला अच्छा यहाँ हूँ जगन्नाथपुर तो आसिक रूम नहीं ठीक ठाक अच्छी रूम तो चलते मोर मोटर राइडटा आपको केमी लगे कमेंट बक्स निश्चय जनइबे आपको जो भल लगी कमेंट करेंगे मुझे ट्राए करी मसरे 2-3टा मोटर राइड करने आज ये जय जगन्नाथ।